الاقتصادي والاجتماعي بالكلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأمين العام للجنة الربط لطريق العابر للصحراء، السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، السادة الأمناء العامون لوزارات المشاركة معنا اليوم، أذكر بالخصوص سي سليم جعلال ممثل وزارة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، والسيد عزيز فايد ممثل وزير المالية اليوم حاضر معنا، ولا أنسى باقي ممثلي الوزراء اللي كان من المخطط لهم أن يحضروا معنا اليوم، ونظرا لمشاركتهم في مجلس وزاري مشترك راهم غايبين، ولكن العمل قد أنجز من قبل ممثليهم. السيدات والسادة الخبراء الحاضرين معنا، السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام. Your Excellency, Mr. Ambassador of Nigeria, I would like to welcome you to this event on this continental project. So thank you very much for your participation today, and I thank also all ambassadors and the honorable assistants present today with us. Thank you very much. بدء أود أن أشكر السيد الأمين العام للجنة الربط لطريق العابر للصحراء السيد محمد عيادي على هذه المبادرة الطيبة لتنظيم هذا اليوم الدراسي الهام بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي خصص لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بترقية الطريق العابر للصحراء من مجرد منشأة طرقية تربط بين الدول الأعضاء الست إلى رواق كوريدور وشريان اقتصادي حقيقي يحرك التنمية بكل أبعادها بمنطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي. تأتي مشاركة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تنظيم هذا اللقاء في تنظيم البالغ الأهمية الذي يجمع كل الأطراف المعنية بموضوع ترقية هذه المنشأة الحيوية دعما للجهود المبذولة في سبيل تحويل هذا الطريق الاستراتيجي إلى شريان اقتصادي تستفيد منه جميع الدول التي يمر بها بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة. Mesdames et messieurs, les corridors de transport et les routes transcontinentaux sont considérés aujourd'hui comme vecteurs de transformation et d'intégration régionale. Pour cette raison, les gouvernements des pays membres de la route transsaharienne sont appelés à lancer un débat pour promouvoir cette route stratégique en un corridor économique devenant un véritable moteur de croissance économique et de développement en Afrique. L'élan en faveur d'une intégration régionale générée par la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLICAF, offrira au continent un nouveau souffle pour le projet de la route transsaharienne. Certes, la promotion de la route transsaharienne permettra l'ouverture vers un nombre encore plus important des pays africains et augmentera ainsi le volume des échanges commerciaux et attirera en conséquence plus d'investissements pour la région et même pour toute l'Afrique. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de transformer la route transsaharienne en un corridor économique performant et mettre en évidence le potentiel économique stratégique de ce projet. Cette ambition est conforme aux objectifs de l'Union africaine et aux stratégies de soutien des partenaires internationaux de développement, des agences des Nations Unies et des institutions financières internationales telles que la Banque islamique de développement, la BID, et la Banque africaine de développement, la BAD. Néanmoins, pour atteindre cet objectif stratégique, il est nécessaire que les pays membres de la route transsaharienne prennent certaines mesures, notamment 1. L'établissement d'un accord stratégique définissant un mécanisme de collaboration et de coopération et un système de gestion durable pour ce corridor, en précisant son rôle, ses prérogatives et son mode de fonctionnement. 2. La création d'un forum économique qui réunira annuellement des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques des 6 pays membres, ainsi que des experts et des journalistes.
afin de débattre et d'échanger sur les problèmes d'ordre économique et commercial, et commercial majeur de la région. Troisièmement, la création d'un conseil d'affaires mixte regroupant les chambres de commerce et d'industrie et des institutions similaires d'ici pays membres, afin de coordonner la concertation entre les adhérents et les actions visant la promotion et le développement des affaires des différents secteurs de l'économie de la région. Encore une fois, je vous remercie donc pour votre présence aujourd'hui avec nous durant cette journée d'études. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention et bonne chance pour réussir cette journée. أشكر لكم أيها السادة والسيدات حسن الإصغاء مع تمنياتي لكم بالتوفيق في هذا اليوم الدراسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.